Pozdrav svima, ja sam Ilija iz CF Moto tima i dobrodošli na naš YouTube kanal. Ovaj video je poseban po mnogo čemu. Danas vam predstavljamo poseban model na čijoj smo svetskoj premijeri opet bili na posebnom mestu, ali imamo i dva posebna gosta. Dovoljno lak, ali da je možeš da odeš s njim do Grčke i onda vodiš offroad u Grčkoj, znaš. Treba se vozi po putu, baš je upravljiv, znaš. Ima tu tendenciju, on voli da se zavrti, mislim, praktično. Jeste, voli, znaš, kao mi smo navikli na jedan cilindar, jer smo ranije to vozili. Treba imati na umu da je ovaj motor ipak napravljen, kako bih rekao, za nekog ko ulazi u enduro segment ili adventure segment i koji opet sa jedne strane i gleda da ima i taj touring aspekt, a da opet može da izađe negde van puta. So we just finished here in the Philippines riding the new CF Moto 450 MT, and it was fantastic experience. I mean, it was a little bit hot. Actually, it was too hot. That was also another clue about the new 450 because we just tested it in in a conditions that normally for us, for Greek guys, but riding inside the towns during summer it gets really hot. But the bike was fantastic. Never reached above half of on the organs. That was fantastic. We have an engine that has no vibrations whatsoever. We tested it in higher gears, low gears. We had no vibration whatsoever. This is a bike that someone put a lot of effort to do it. Someone put a lot of effort to develop for off-road usage as well. And so far, what we've seen, it's really impressive. Overall, I think this is a very affordable bike, and I'm really happy for CF Moto that they perform so well. Okay, hello, my name is Maciej Oliva. I'm from Czech Republic and I'm writing for ATV magazine called Quad. I really like it here because the Palawan is a piece of paradise. It's a beautiful place. The CF Moto 450 MT, it was very expected bike because everybody was talking about it from autumn, so we were very curious about the bike. What is really amazing is the button on the handlebars, which is switching the bike to the off-road mode. So you need one button, you can push it if you're driving 100 kilometers, doesn't matter. And in one button it's switching off the traction control and the ABS on the rear wheel, so it's a really good idea and it's perfect. Hello everyone, I'm Carlos Solsona. I'm proud design director of CF Moto, and I'm here in El Nido to introduce the 450 MT. This is a very nice event in this very cool island close to Manila. Today has been a very good day for us. All the people tried the bike. The bike is our very first mid-size adventure bike, and with this bike we want to catch a lot of new customers, because we think that the bike is the right bike for entry-level segment. And let's see, I think that today many people, many journalists have already seen the features of this bike. This bike is very good to ride on road and also off-road. It's good for traveling, and yeah, of course, on off-road it's maybe one of the highlights of the bike. The best is yet to come. Thank you very much and see you soon.
Od kada se pojavio pod svetlima reflektora EICMA sajma u Milanu 2023. godine, on je definitivno napravio potres u svetu adventure motocikala srednje klase. Odmah je privukao ogromnu pažnju posetilaca, novinara iz renomiranih moto magazina, ali i stručnjaka iz moto industrije, jer je već tada bilo vidljivo da je dizajniran s fokusom na detalje koji unapređuju kako estetiku, tako i funkcionalnost na svojstven i do sada neviđen način, objedinjujući off i on-road pristup u jednom motociklu. I zato ću vam u ovom videu sa velikim uzbuđenjem predstaviti model za koji je već sada jasno da je uspostavio novu kategoriju dvotočkaša, neverovatni i jedinstveni CF Moto 450 MT. Na početku današnje priče želim da vam se pohvalim da smo mi prototip modela 450 MT imali priliku da vidimo i pre sajma u Milanu. Ekskluzivna prilika da ga uživo vidimo u finalnoj fazi razvoja nam se ukazala još prošlog septembra, kada je naš tim bio u posjeti CF Moto fabrici u Kini, gde su ga na naše insistiranje ljudi iz razvojnog odeljenja prikazali gostima fabrike i mogu vam reći da je već u tom trenutku svima nama bilo jasno da je taj motocikl koji je u tom momentu izlepljen karakterističnim nalepnicama crno-belog mozaičnog dezena zapravo budući revolucionarni model. CF Moto 450 MT, a ovo MT je skraćenica od multifunkcionalni touring motocikl, posjeduje impresivnu kombinaciju ciklistike, detalja i performansi koje omogućavaju izuzetno uživanje i u touring i u terenskoj vožnji. Osnovu ovog fantastičnog motocikla čini naš već poznati dvocilindrični tečnošću hlađeni pogonski agregat sa radilicom pod uglom od 270 stepeni, zapremine 449 kubnih centimetara koji isporučuje 44 konjske snage uz obrtni moment od 44 Nm i koji je precizno uštelovan kako bi pružio maksimalno uživanje u različitim vrstama avanturističke vožnje. Pružajući iskustvo glatke isporuke snage u različitim nivoima obrtaja, trenutnog odziva na komandu gasa i znatno smanjenih vibracija, on će vam omogućiti zagarantovanu zabavu bez obzira da li ste početnik ili vozač sa velikim iskustvom. CF Moto 450 MT dolazi sa šestostepenim menjačem koji je uparen sa višelamelnim CF-SC proklizavajućim mokrim kvačilom. Ova kombinacija osigurava veoma glatko i izuzetno precizno menjanje brzina, što je ključno za uživanje u vožnji u urbanom okruženju, na otvorenom putu, ali i off-road avanturama. 450 MT spaja impresivne performanse sa pažljivo izbalansiranim dimenzijama koje omogućavaju izvanrednu funkcionalnost i udobnost. Motocikl posjeduje šasiju spremnu za avanturu uz trailis ram od hrom molibdena koji omogućava ukupnu težinu motocikla od svega 175 kg. Međutim, zahvaljujući dobroj distribuciji težine, 450 MT u vožnji pruža osjećaj i daleko manje težine. Ovaj motocikl je dugačak 2210, širok 870 i ima podesivu visinu između 1380 i 1430 mm, što omogućava vozačima različitih visina da nađu idealnu poziciju za vožnju. Međuosovinsko rastojanje od 1505 mm doprinosi stabilnosti i agilnosti motocikla, posebno u krivinama i na zahtevnijim terenima. Visina sedišta je također prilagodljiva sa opcijama od 820 do 800 mm ili čak 870 do 850 mm, zavisno od preferencija vozača. Ova karakteristika omogućava personalizovanje sedišta kako bi se maksimalno povećala kontrola i komfort tokom vožnje. Samo sedište je izuzetno udobno i izrađeno je od memorijske pene i presvučeno je sofisticiranim tehničkim materijalom sa grubljom teksturom. Pored toga, minimalno rastojanje od podloge od 220 mm osigurava da 450 MT može lako da savlada prepreke i nepravilnosti na putu, čime se izbjegavaju oštećenja donjeg dela motocikla i omogućava sigurnija vožnja čak i na težim terenima.
Sve ove dimenzije skupa čine CF Moto 450 MT izuzetno prilagodljivim i sposobnim za različite vozačke stilove i uslove, čineći ga idealnim izborom za one koji traže svestranost i performanse u jednom motociklu. ...450 MT je opremljen naprednim, potpuno podesivim sistemom ogibljenja koje garantuje izuzetnu udobnost i kontrolu bez obzira na podlogu. Prednje ogibljenje čini podesiva upside down vila proizvođača Kayaba sa prečnikom od 41 mm i hodom od 200 mm, što omogućava izvanrednu apsorpciju udaraca i stabilnost pri visokim brzinama ili na neravnom terenu. Na zadnjem delu motocikl koristi sofisticirani multilink sistem sa mogućnošću podešavanja, kompresije i povrata, također proizveden od strane renomiranog proizvođača Kayaba sa istim hodom od 200 mm. Ovaj sistem omogućava da se zadnji točak nezavisno prilagođava promjenama u terenu, čime se povećava trakcija i smanjuje uticaj neravnina na vozača. Multilink sistem je posebno cijenjen među vozačima zbog svoje sposobnosti da održi konstantan kontakt točka sa podlogom, što rezultira boljom upravljivošću i sigurnošću. Posebnost ovom motociklu daju žičani točkovi od 21 inča napred i 18 inča nazad, karakteristični za premium modele većih zapremina. Oni jasno ukazuju da je ovaj motocikl napravljen za ozbiljnu vožnju i osvajanje i najtežih off-road terena. Žičani tubeless točkovi nisu samo tu kako bi dali ovaj avanturistički izgled motociklu. Oni su tu da apsorbuju udarce uz praktičnost, dajući motociklu potrebnu izdržljivost i čvrstinu. 450 MT je opremljen ubedljivo najvećim rezervoarom u segmentu srednjih adventure modela sa zapreminom od čak 17,5 litara. On je oblikovan tako da pruža izuzetno dobro uklapanje nogu bez obzira da li se vozi u sedećem ili stajaćem položaju. E sad, često nas u videima pitaju za potrošnju nekog modela, pa želim još jednom da napomenem da kod svih, a posebno ovog modela, zahvaljujući njegovoj univerzalnosti, potrošnja zavisi od mnogo parametara. Vašeg stila vožnje, vrste terena, da li ste solo ili imate suvozača i tako dalje. Bez obzira na sve, svakako, jedno je sigurno, sa 450 MT nećete imati problema po pitanju autonomije. CF Moto 450 MT pruža vozaču odličnu snagu, ali i pouzdanu kontrolu zaustavljanja. Na prednjem delu ovaj model je opremljen hidrauličnim kočnicama sa diskom promjera od 320 mm, proizvedenim od strane renomiranog proizvođača Jean Juan, koji pripada Brembo grupaciji. Ove kočnice obećavaju izvanredno zaustavljanje. Nazad se nalazi disk od 240 mm, također Jean Juan, koji dopunjava prednji sistem i osigurava da motocikl ima izbalansiranu kočionu snagu na svim točkovima. Dodatak Boschovog dvokanalnog ABS sistema, koji može biti isključen po potrebi za off-road vožnju, pružajući tako dodatnu fleksibilnost u vožnji u različitim terenima. CF Moto 450 MT je opremljen Boschovim sistemom protiv proklizavanja TCS, koji se može uključiti ili isključiti po potrebi. TCS je posebno koristan na klizavim ili neravnim površinama jer pomaže u očuvanju trakcije pri ubrzavanju, sprečavajući proklizavanje zadnjeg točka. Mogućnost isključivanja ovog sistema omogućava iskusnijim vozačima da u potpunosti iskoriste sposobnosti motocikla i prilagode vožnju svojim preferencijama, posebno prilikom vožnje van puteva. Ono što također čini ovaj motocikl posebnim i što ukazuje koliko su naši inženjeri tokom njegovog razvoja mislili o potrebama i zadovoljstvu korisnika, jeste i ovo posebno izdvojeno i zgodno pozicionirano on-off ABS dugme, koje omogućava vozaču da po potrebi u toku vožnje, bez obzira na brzinu kojom se kreće, isključi ABS na zadnjem točku.
Još jedan detalj koji pokazuje koliko je pažnje poklonjeno praktičnosti u upotrebi je to da će ABS sistem ostati isključen i kada isključite i ponovo upalite motocikle putem takozvanog kill switch prekidača. Ukoliko ugasite motocikl uz pomoć ključa, kada ga opet upalite, ABS sistem će ponovo biti aktivan. Veoma korisno, zar ne? Nogostupi su visoko postavljeni i deo su univerzalne ergonomije koje spaja lakoću sa osjećajem stabilnosti i potpune kontrole motocikla kojoj doprinosi i ovaj ergonomski rezervoar. Na ovim off-road nogostupima nalaze se gumeni delovi koji mogu da se skinu i tako ostaju samo ovi metalni nogostupi koji su napravljeni za dinamične i zahtevne off-road izazove. Kada je u pitanju ergonomija, moramo spomenuti da se težište motocikla nalazi veoma nisko i da zahvaljujući tome imate utisak veoma lake vožnje i manevrisanja, bez obzira da li ste u sedećem ili stojećem položaju. Tome doprinosi povišeni korman i mogućnost podešavanja njegovog ugla, poluge kvačila i ručne kočnice posjeduju mogućnost štelovanja. Poluga menjača je sklopiva i u slučaju pada njen vrh se neće iskriviti ili slomiti. Ona je također podesiva, tako da je možete pozicionirati tako da odgovara debljini čizama koje nosite. Tu su i robustni štitnici za ruke, ali i ovi specijalno razvijeni adventure retrovizori koji imaju mogućnost da se lako sklope na unutra, kao i da se zarotiraju oko svoje ose, što je izuzetno korisno u uslovima terenske vožnje. Tu je i kvalitetna alu zaštita motora kao i zadnja ploča od otporne plastike. Također i priprema za crash barove koji su dostupni kao opciona dodatna oprema. Još jedan detalj koji odmah ukazuje na to da se radi o pravom rasnom adventure motociklu jeste ovaj masivni hladnjak koji je zadužen za efikasno odvođenje toplote sa agregata, čime se omogućava da i kod ekstremnih uslova motor ostaje uvek u optimalnom temperaturnom opsegu. Ovo je bilo posebno vidljivo tokom svetske prezentacije koja je što se tiče vremenskih uslova i toplote bila održana tako reći u ekstremnim uslovima, uprkos kojima je većina prisutnih novinara izdvojila i potpuni izostanak osjećaja širenja vreline iz pogonskog agregata. Ovaj hladnjak ne samo da doprinosi pouzdanim performansama motora tokom celodnevnih vožnji kroz raznolike pejzaže, već pojačava i izgled motocikla dajući njegovoj liniji agresivniji i ozbiljniji izgled. Kada je u pitanju dizajn 450 MT, o njemu možemo da pričamo dugo i naširoko. On je svakako jedinstven i originalan, odlikuju ga moderne linije zajedno sa visokom i mišićavom karoserijom, LED farovima vertikalno naslaganim u stilu reli motocikala koji pružaju izuzetnu osvetljenost. Na zadnjem delu se nalazi stop svetlo u LED tehnologiji i u stilu našeg 800 MT modela. Tu je i ovaj moderni izduv sa uklonivim prigušivačima koji već u svojoj standardnoj verziji daje perfektan zvuk. CF Moto 450 MT ima sofisticiranu standardnu opremu, kao što je čak i u vožnji lako podesivi vetrobran sa nosačem za mobilni, sofisticirani izuzetno pregledni 5-inčni TFT ekran u boji sa veoma jasnim i logičnim interfejsom koji također nudi izbor različitih grafičkih prikaza. Tu su zgodno pozicionirani Type A i Type C USB priključci. Komande na kormanu su sa pozadinskim osvetljenjem. Također je i kao opcija dostupna mogućnost instaliranja T-Box jedinice koja omogućava povezivanje putem Bluetootha sa CF Moto Ride aplikacijom, kao i OTA tehnologijom za ažuriranje direktno sa vašeg pametnog telefona u samo par pokreta prstiju. CF Moto 450 MT se ističe svojom sposobnošću da pruži dinamičnu i uzbudljivu vožnju, dok istovremeno zadržava visok nivo praktičnosti i udobnosti. Ta i tolika univerzalnost ga čine jedinstvenim u svetu motocikala. Kao što sam već rekao, 450 MT ima 5-inčni TFT multikolorni ekran koji je izrađen od specijalnog izuzetno otpornog stakla i ima zaobljene ivice. Ovaj TFT ekran je stvarno pregledan i njegova
grafika zavisi naravno od toga šta ćete vi izabrati u podešavanjima. Mi su izabrali trenutno ovu grafiku koja ima centralno postavljen kilometar sat i broj obrtaja. Naravno tu je i krupna oznaka za stepen prenosa u kojem se nalazi motocikl, kao i temperatura motora i kolika je količina goriva preostala u rezervaru, kao i bord kompjuter sa prosječnom potrošnjom i dometom koliko možete da pređete još kilometara. Tu je također i sat, naravno, kao i voltaža, to je punjenje akumulatora. Naravno, tu je i dugme za upaljen traction control. Tu je još jedan izuzetno bitan detalj, a to je da ukoliko je ABS isključen na zadnjem točku, na displeju će se pokazati upozorenje na to. Također, na displeju imate i upozorenje ukoliko je spušten bočni štender. Interfejs menija kao i komande su izuzetno intuitivno urađene i logički, tako da ćete se vrlo lako i brzo snaći u njegovom interfejsu. Na dugme Enter ulazite u sam sistem i tu imate podešavanje za vozilo, za telefon, za muziku i sam sistem podešavanja kontrolne table. Dakle, CF Moto 450 MT je jedinstven motocikl koji obećava avanturu i uživanje na svakom terenu i na svakoj podlozi. Gde god vas put odvede, ovaj motocikl je spreman da pruži sigurnost, udobnost i uzbuđenje, jer sa njim je svaka vožnja priča za sebe. A 450 MT je tu da tu priču učini nezaboravnom. Posjetite neki od naših prodajnih salona i uvjerite se i sami zašto se 450 MT već sada smatra začetnikom potpuno nove kategorije u svetu motocikla. Kao što sam rekao na početku ovog videa, danas imamo i posebne goste. Ti gosti su bili deo našeg tima na svetskoj premijeri CF Moto 450 MT, jedini iz regiona koji su prisustvovali ovom veličanstvenom događaju. Prvi naš gost je Miloš Dišković, zvani Baltrek na Instagramu. Ćao Miloše. Ćao. Dobrodošao. Drugi naš gost je Daniel Girizd, zvani Stavro. Ćao Stavro. Ćao momci, dobrodošli u naš video. Prvo sam želeo da vas pitam kako vam je izgledalo i kakve su vam impresije sa ostrva El Nido na Filipinima. Miloša, ćeš ti prvi? Pa ajde, mislim, jako drugačije nego sada ovdje što smo u nekom kišnom vremenu. Tamo je bilo leto, 35-36 stepeni sa nekom povišenom vlažnošću i mislim zaista bilo, jedinstveno. Egzotična zemlja svakako. Definitivno smo osjetili onaj udar vlage kad smo izašli. To nam je onako bilo malo otežalo onu vožnju onaj dan kada smo ceo dan vozili. Pa morali smo se hidriramo malo jače. Mnogo je drugačije, drugi je svet skroz. Znači, drugi je svet. Znači, tamo kad kreneš da voziš off-road nije šumo kako kod nas, već je džungla bukvalno. Džungla i pesak i baš... To ću se vratiti na staze. Htio sam da vas pitam kako vam je izgledala celo to predstavljanje. Naš brend je poznat da u tom, da kažem, klasi premium brendova mi imamo otprilike jedan od najboljih načina da predstavimo nova vozila. Recite mi kako je vama to izgledalo tamo, znači cela ta organizacija, predstavljanje to veče kad je predstavljen model. Pa da, mislim, nema šta. Zaista ljudi iz CF Moto su se potrudili da naprave što glamuroznije, ako to tako mogu da kažem. Jednostavno, bilo je 150 novinara tamo iz celog sveta, podeljeno je bilo, mislim, zaista su se ljudi potrudili da ugoste sve novinare i da obezbede da ništa ne manjka u delu organizacije. Ti, Stavro? Pa, ja pošto dolazim... Izvini, ja sam vidio na Instagramu da si ti jako dobro proveo tamo. Ja sam i ostao još malo. Ajmo dalje sad, ajmo sad. Pa, pošto dolazim neke te sfere gde se organizuju događaje i imali smo par eventova gde smo zapravo radili lansiranje, recimo BMW petice ovdje kod nas u Srbiji. Moram reći da na
u tom nekom smislu organizacije i sve od toga što te skupe na aerodromu pa te dovedu, pa ceo ugođaj i sve do medija tima koji ti daje sve lične videe, fotografije i sav kontent. Bilo je sve. Baš su se potrudili, oni su cele noći sređivali ceo video, fotomaterijal da nas sačeka ujutru na check-outu na recepciji hotela, mislim, zaista. To je CF Moto, mi smo naše goste navikli na tako nešto. Dobro, da vas pitam, tamo su bili, kao što je rekao već Stavro, totalno drugačiji tereni nego što smo mi navikli ovde u regionu da imamo te terene. Kako su vam izgledali ti tereni? Naravno, to nije kao danas ovaj dan prohladno, kiša, ali mi volimo avanturu, volimo uzbuđenje, zato i snimamo ovaj video u ovim uslovima. Ali da čujem kako su mi izgledale te staze tamo. Pa mislim, zaista to je, da kažem, teren za sebe, nemoguće je porediti ni sa čim ovde slično, pre svega što kaže Stavro, tamo si imao osjećaj da voziš u džunglu, mislim, bukvalno mora da vodiš računa gde ideš, mislim, kako se kaže, nešto ne odvajaš iz grupe i drugo, taj deo poligona koji smo vozili, bilo je vrlo fine, one prašine, što bi rekli na Dakaru, ala feš, koje praktično ne možeš da nađeš ovde nigde u našem kraju. Nije to klasičan pesak, to je zaista onaj puderasti. I to je, mislim, sve ukupna atmosfera i tog poligona i okruženja i na kraju krajeva jedne kulture tamo stiče jedan zaista poseban utisak i mislim da je prav i odličan način da se promoviše jedan novitet. Stavro? Šta? Kako je tebi? Ti da sedeš da voziš, a? Staze, pa to je zato što oni imaju ili jako toplo ili kišna sezona. I oni, moraju da nosili full krampone ili neki dual sport gume. Zato što kod njih kad osuši, to bude skroz ratrete. Mislim, ako iko bio u Deliblatskoj peščari, recimo, onda je otprilike osetio to ako je bio u neko leto kad upekne sunce. Sad, na kraju, ajmo malo da pričamo o zvezdi našeg videa i o motoru koji je definitivno uzdrmao moto svet tog nekog srednjeg adventure segmenta. Čitajući po forumima, nezavisno od naših društvenih mreža, čitajući po forumima i tako, dosta ljudi ga traži, dosta ljudi nas već zove kad, šta, kako. Sad mi recite vaše impresije s vožnje, kako se vama pokazao na tim zahtevnim terenima? Pa, mislim, sam agregat je vrlo specifičan. Mislim, jednostavno nismo navikli da imamo parallel twin u 450 kubika. Sam agregat se drugačije ponaša od klasičnog jednocilindraša u toj nekoj kubikaži. Tako da ima taj draž, da kažem, nekog dual sport motora, ima mogućnost nekog traktorisanja, kako to mi volimo da kažemo, na nekim niskim obrtajima, da može da savlada ili pesak ili neko blato ili već neki teži uspon. I mislim, u okviru cele ciklistike, mislim, kako da kažem, napravljen je bez kompromisa, ciklističan motor sa izborom guma, 21-18, žbicanih točkova i tubeless paketu. Mislim, to je zaista, ne postoji nešto u slično adventure kategoriji tog cenovnog ranga sa takvom opremom. Baš tako. Stavro, kako je tvoje bilo iskustvo s ovim modelom? Pa definitivno je postavio standard zato što nema, mislim, zovu kao kažu mid-adventure, ali u mid-adventure spadaju i neki od 1000 kubika, mislim, tako i zovu. Tako da, to je lightweight mid-adventure, jel da? Ali ono čime prednjači u ovoj kategoriji je samo, recimo, nisko sedište, tubeless gume i taj smooth agregat, gladak rad motora koji je povoljan recimo za putovanje i za otvoren put, što recimo svi ostali motori u toj nekoj kategoriji su jedan cilindar i to je druga priča kada ti kreneš na put s jednim cilindrom. Mislim, neko ima manje, niže standarda, neko više, ja sam ranije bio na jednom cilindru. Pa mislim, svi smo odrasli. Znaš, navikneš ti kao dobro je ovo i onda sedneš na dva, kao pa ovo može i bolje i onda zapravo... Osjeti se razlika. Tako da mislim da je postavio standard i da sad prednjači u toj kategoriji. Momci, hvala puno na gostovanju u ovom našem videu. Meni će jako biti zanimljivo da vidim kadrove smene ovog kišnog dana i onog peska, Tirkiznog mora, leta. I ovo nije kraj našeg druženja.
moto sezona je tek pred nama. Imaćemo još zanimljivih videa, još akcija i još druženja. Tako da se vidimo u nekom novom videu. A sad hoćemo da idemo kući ili ćemo se voziti? Ćemo malo da se vozimo. Ćemo se vozimo, a? Možda dok još malo suvo ispod. Može. Pada mrak 8, pola 9, idemo. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video, zapratite naš YouTube kanal i uživajte u svakom kilometru provedenim na putu sa našim CF Moto vozilima. Vidimo se uskoro!